हेलो फ्रेंड्स मु अभिजीत आपण मान को स्वागत करुछि मोर यूट्यूब चैनल आरके क्रिएशंस को। दर्शक बंधु आपण माने जदि चैनल रे नुआ तो चैनल टिको दया करी सब्सक्राइब करिनेबे। दर्शक बंधु आजिर वीडियो रे मु आपण मान को जणाइबी मधुबाबू पेंशन जहाँकि वार्धक्य भत्ता ओल्ड एज पेंशन हेउ किंबा विडो पेंशन हेउ डिजाबिलिटी पेंशन हेउ लाप्रोसी पेशेंट को पई पेंशन हेउ एवं विडो पेंशन जहाँकि एड्स एवं एचआईवी डिजाबिलिटी पेंशन एड्स ହେଇଥାଉ କିମ୍ବା ଏଚଆଇଭି ହେଇଥାଉ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ହୋଇଥିଲେ ପେନସନ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଡିଭୋର୍ସ ଓମେନଙ୍କ ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ଟ୍ରାନ୍ସଜେଣ୍ଡର ୱିଡୋ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ ଅରଫାନ୍ ଡ୍ୟୁ ଟୁ କୋଭିଡ ସେମାନେ କିପରି ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନାରେ ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବେ ଆଜିର ଭିଡିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଡେରି ନକରି ଭିଡିଓଟିକୁ ଆଗକୁ ବଢାଇବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣ ମାନେ ମୋବାଇଲ ରେ ହେଉ କିମ୍ବା କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ହେଉ ଯେକୌଣସି ଏକ ୱେବ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କରିନେବେ। ୱେବ ବ୍ରାଉଜର ଓପନ କରିବା ପରେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଟାଇପ କରିବେ। ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଟାଇପ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମଧୁବାବୁ ପେନସନ ଯୋଜନା SSCPD ଏହି ଲିଙ୍କ ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିକ କରିବେ। SSCPD ଉପରେ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିକ କରିବେ। SSCPD ଉପରେ କ୍ଲିକ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର सोशल सिक्यूरिटी एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विथ डिजाबिलिटीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ ओडिशार ऑनलाइन आवेदनर करिवार इंटरफेसटी आपण मानक सामने ओपन हो जाइछि। आपण माने देखि परुथिबे मधुबाबू पेंशन योजना पेंशन टाइप आपण मानक प्रथमे सिलेक्ट करबाकू पड़िबो। पेंशन टाइप आपण माने जेउ कैटेगरी रा आपण माने सिलेक्ट करिवे ओल्ड एज पेंशन आपण माने जदि चाहतांती ओल्ड एज पेंशन सिलेक्ट करिवे। विधवा भत्ता जहाँकि विडो पेंशन जहाँ रही आपण माने सिलेक्ट करिवे। डिजाबिलिटी पेंशन आपण माने जदि चाहउचंती ताले आपण माने भिन्नक्षम कैटेगरी होइतेले डिजाबिलिटी पेंशन अप्लाई करिवे। तो आपण माने निज निजर कैटेगरी एठारु सिलेक्ट करिवे। वर्तमान मु ओल्ड एज पेंशन जेहेतु आवेदन करबाकू जाउछि तो ओल्ड एज पेंशन सिलेक्ट करिवी। तो आपण माने आधार रे जहाँ आपण मानकर ना थिबो आपण माने एठारे निजर ना टाइप करि नेबे। ना टाइप करिवा परे आपण माने एठारे नेक्स्ट आपण मानकर फादर स्पाउस नेम आपण माने निज निजर फादर एवं स्पाउस नेम एंटर करि नेबे। फादर नेम एंटर करिवा परे आपण माने निज निजर डेट ऑफ बर्थ एठारे एंटर करिवे। तो आपण माने देखि परुथिबे एप्लिकेंट एज शुड बी 60 इयर्स। तो आपण माने कर मिनिमम एज 60 इयर्स होइथिबा निहाती जरूरी। तो आपण माने निज निजर जे 60 इयर्स होइतिले आपण माने एठारे 60 इयर्स आपण माने 60 इयर्स होइबा परे आपण माने वार्धक्य भत्ता आवेदन करि परिबे। ईयर ऑफ बर्थ सिलेक्ट करिबा परे आपण माने देखि परुथिबे एज एठारे शो करिवो। अपलोड एज प्रूफ रे आपण माने आधार कार्ड हेउ वोटर कार्ड हेउ आपण माने एठारे देई परिबे। आधार कार्ड हेउ वोटर कार्ड आईडी देला परे आपण माने निज निजर जेंडर सिलेक्ट करिवे। जेंडर सिलेक्ट करिवा परे आधार नंबर एठारे एंटर करिवे। निज निजर आधार नंबर एठारे एंटर करिवे। आधार नंबर एंटर करिवा परे वेरीफाई आधार ऊपर क्लिक करिवे। वेरीफाई आधार ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवा परे आपण देखि परथिबे आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। नेक्स्ट ओके ऑप्शन ऊपर क्लिक करिवे। अपलोड आधार स्कैन कॉपी आपण माने नेक्स्ट स्टेप रे अपलोड आधार स्कैन कॉपी करिवे। अपलोड आधार स्कैन कॉपी करिवा परे आपण माने निज निजर अपलोड इमेज जो ठेरे रहिछि आपण माने अपलोड इमेज करिवे। अपलोड इमेज करिवा परे मोबाइल नंबर आपण मानकर निज निजर मोबाइल नंबर एंटर करिवे। मोबाइल नंबर एंटर करिवा परे आपण माने देखि परथिबे स्टेट ओडिशा आसी जाइछि। जेहेतु आपण माने एसएस ईपीडी गवर्नमेंट वेबसाइट रे से अप्लाई करूछन्ती तो एठारे स्टेट कंपलसरी ओडिशा होइतिबा दरकार। तो ऑटोमेटिकली ओडिशा आसी जाइछि। तो निज निजर डिस्ट्रिक्ट नेक्स्ट रे आपण सिलेक्ट करिवे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करिवा परे आपण माने सब डिवीजन सिलेक्ट करिवे। सब डिवीजन सिलेक्ट करिवा परे एड्रेस टाइप आपण माने सिलेक्ट करिवे। एड्रेस टाइप सिलेक्ट करिवा परे आपण माने जदि ब्लॉक सिलेक्ट करूछन्ती तो ब्लॉक निज निजर ब्लॉक नाम एठारे एंट्री करिवे। ब्लॉक नाम सिलेक्ट करिवा परे ग्राम पंचायत सिलेक्ट करिवे। जीपी सिलेक्ट करिवा परे विलेज नेम सिलेक्ट करिवे। विलेज नेम सिलेक्ट करिवा परे हैबिटेशन सिलेक्ट करिवे। एठारे जहाँ भी स्टार मार्क रे रहिछि तो आपण माने सबु स्टार मार्क सिलेक्ट करिवा को पड़िबो।
ହାବିଟେସନ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ହାଉସ୍ ନମ୍ବର ପ୍ଲଟ୍ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଷ୍ଟାର ମାର୍କ ନାହିଁ ତ ଆପଣ ମାନେ ଫିଲ୍ ନ କରିବି ଚଳିବ। ପିନ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ ମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ନିଜ ନିଜର ପିନ୍ କୋଡ୍ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ପିନ୍ କୋଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ସୋସିଆଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀ କାଷ୍ଟ ରହିଛି। ସୋସିଆଲ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆପଣ ମାନେ କେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଜେନେରାଲ, ଓବିସି, ଏସସି, ଏସଟି, ମାଇନରିଟି, ଯେଉଁ କ୍ୟାଟାଗୋରୀରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜର କ୍ୟାଟାଗୋରୀ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନଥାଏ ତ ଆପଣ ମାନେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ବି ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ କିପରି ଅନଲାଇନରେ ଆବେଦନ କରିବେ ମୁଁ ତାର ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ମୋର ଚ୍ୟାନେଲରେ ଅପଲୋଡ କରିନେବି, ଆପଣମାନେ ଯାଇ ଦେଖିପାରିବେ। ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ କରିବା ପରେ ଆଡିସନାଲ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯଦି କିଛି ଥାଏ ତ ଏଠାରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ କରିବେ। ଅପଲୋଡ ଥମ୍ବ ସିଗ୍ନେଚର, ଆପଣ ମାନେ ନିଜ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ହେଉ କିମ୍ବା ଥମ୍ବ ଆପଣ ମାନେ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ କରିବେ। କରିଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ନିଜର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଇଥିଲେ ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥାଉ, ଜଏଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ତ ସିଙ୍ଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଏଠାରେ ଏଣ୍ଟର କରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ହୋଲ୍ଡର ନେମ୍ ଦେବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଠାରେ ଟାଇପ କରିବେ। ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣ ଚୁଜ୍ ଆଇଏଫଏସସି କୋଡ୍, ଆପଣ ମାନେ ଚୁଜ୍ ଆଇଏଫଏସସି କୋଡ୍ କରିବେ। ନିଜ ନିଜର ଆଇଏଫଏସସି କୋଡ୍ ଦେଲା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଚୁଜ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ତ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆଇଏଫଏସସି କୋଡ୍ ହିସାବରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏଠାରେ ଆସିଯିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ଚୁଜ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଅପସନ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଚୁଜ୍ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଏଠାରେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ବ୍ରାଞ୍ଚ ବି ଶୋ କରିବ। ତ ଆପଣ ମାନେ ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଅପଲୋଡ ପାସବୁକ୍ କରିବେ। ଅପଲୋଡ ପାସବୁକ୍ କରିବା ପରେ ପାସବୁକ୍ ର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନେଇ ଆପଣ ମାନେ ଏଠାରେ ପିଡିଏଫ ଆକାରରେ ଏଠାରେ ଅପଲୋଡ କରିପାରିବେ। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଡିକ୍ଲାରେସନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଇ ମିଷ୍ଟର ମିଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଅଭିଜିତ ରାଉତ ଟ୍ରୁଲି ଡିକ୍ଲେୟାର ଦ୍ୟାଟ୍, ତ ଏଠାରେ ତିନୋଟି ଅପସନ ରହିଛି। ତିନୋଟି ଅପସନକୁ ଆପଣ ମାନେ ଟିକ୍ କରିନେବେ। ତ ଯାହା ରହିଛି ଦ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି ଇନକମ୍ ଅଫ ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଇଜ ନଟ୍ ମୋର ଦେନ୍ 60,000 per annum, 60,000ରୁ ଅଧିକ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିର ଇନକମ୍ ଇୟରଲି ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ନେକ୍ସଟ ଷ୍ଟେପ ରହିଛି ହାଜ୍ ନଟ୍ ବିନ୍ କନଭିକ୍ଟେଡ୍ ଅଫ୍ ଏନି କ୍ରିମିନାଲ ଅଫେନ୍ସ ଇନଭଲଭିଂ ମୋରାଲ ଟର୍ପିଚ୍ୟୁଡ୍, ତ ଆପଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ବି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ ଲିପ୍ତ ନ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଇଜ୍ ଏ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡୋମିକିଲ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା ସିନ୍ସ 20 years, ତ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ମାନେ ଓଡ଼ିଶାରେ ରହି ଆସୁଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଏହି ତିନୋଟି ଅପସନ କ୍ଲିକ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନେ ସବମିଟ୍ କରିନେବେ। ସବମିଟ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟି ସବମିଟ୍ ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଲି କିପରି ମଧୁବାବୁ ପେନସନରେ ଆପଣମାନେ ନିଜ ନିଜ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ।